mkono wako wa uongozi uwe pamoja nasi Bwana, utuwezeshe usubuhi ya leo tujisikie tuko nguvu, tuko heri ajili ya neno lako Bwana. Nani kama wewe Mungu? Uwe pamoja nasi, utushindie mapenzi ya ule mwovu. Nani kama wewe Mungu? Utuwezeshe, ututendie kwa rehema. Hakuna mwingine kama wewe. Nani tutakaye sifu? Nani tutakaye alika awe pamoja nasi kama si wewe Mungu mzima? Tunashukuru, tunaomba kupitia lile jina tukufu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Bila kuchelewa wapendwa, tufungule nyimbo zetu za wokovu. Namba ni 115, ni wimbo yenye tunazoea sisi sote. Aseme pendo la Mungu ni kubwa sana. Pendo la Mungu ni kubwa. Ila sasa wapendwa, kwa sisi wanadamu kuona hilo pendo ni vigumu. Kuona hilo pendo ni vigumu. Ni wachache wanaloliona. Tuimbe. Pendo la Mungu ni kubwa, pasha habari hiyo. Pendo la Mungu ni kubwa, mwanzo wa nyimbo zote, malaika waliimba, wachunga wakasikia, tumeokoka salama. Pendo la Mungu ni kubwa, pendo kuu, pendo kuu, pendo kuu, pendo la Mungu ni kubwa, pendo la Mungu ni kubwa, kwako uliye mbali. Pendo la Mungu ni kubwa, anakuhurumia, ukiendeye kisima kinachotoka Golgotha, utaupata uzima katika pendo la Mungu. Pendo kuu, pendo kuu, pendo kuu, pendo la Mungu ni kubwa, pendo la Mungu ni kubwa, latufikisha mbingu. Pendo la Mungu ni kubwa, tutafurahi sana, huko hakuna jaribu wala ugonjwa na kufa. Tumeokoka sababu pendo la Mungu ni kubwa, pendo kuu, pendo kuu, pendo kuu, pendo la Mungu ni kubwa. Haleluya. Amen. Aseme pendo la Mungu ni kubwa. Lakini kwa sisi wanadamu kusema tuone hilo pendo binatutatiza. Lakini si wote, huku wenye wanaona ya kwamba kweli Mungu analo pendo kwa wapenzi wake. Haleluya. Inafika wakati ya kusikia wimbo wa kwaya.
Kwa ya uwe karibu na Mungu akubariki.